आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी मौत का वाक़या। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के जहन में आता है। इंसानों के बसने से पहले आखिर कायनात में क्या था। एक सहाबी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन दे रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इस दुनिया में इंसान थे और पहले पैगंबर थे, यानी कि हम सब उन्हीं की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा, यानी कि वो हम तमाम इंसान जितने भी इंसान हैं सबके वो बाप हैं और उनकी माँ, मतलब वो सब माँ हैं, माँ बाप हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि उनके आने से पहले इस दुनिया में क्या था। ये बड़ा अहम सवाल है दोस्तों कि उनके आने से पहले इस दुनिया में क्या था। ये दुनिया क्या ऐसी बंजर ज़मीन थी या क्या था, या जो भी हकीकत है, जो सच्चाई है, वो इस वीडियो के ज़रिए से हम जानेंगे। और उनकी वफ़ात कैसे हुई हम ये भी जानेंगे, और उनको किस तरह से कहाँ कहाँ तकसीम किया गया। यानी जब ये दुनिया ख़त्म हुई उस टाइम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया इस वीडियो में, तो उन्होंने उसको उनके जो जिस्म मुबारक को निकाल के कहाँ दफनाया उसके बाद। तो आइए इस तमाम सवाल के जवाब हम मिलेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो है। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो आइए पहले हम जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी मौत का वाक़या। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के जहन में आता है। इंसानों के बसने से पहले आखिर कायनात में क्या था। एक सहाबी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, जैसे ये उस कायनात की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से क़यामत तक होने वाला सब कुछ लौहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और ज़मीन की 6 दिन में तख्लीक की गई, यानी पैदा की गई। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब यह है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम को पैदा किया और उस कलम ने लौहे महफूज पर क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़यात लिख दिए। फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया। उसकी जो तरतीब यानी तरीक़ा हमें रिवायात से पता चलता है वो कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी ज़मीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने ज़मीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाए, ज़मीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दिए। इससे ज़मीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए। मंगल के दिन तकलीफ, मुसीबतें, जरासीम यानी कीटाणु और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को ज़मीन में चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर बनाए और उन्हें ज़मीन पर फैला दिया। और फिर जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए ज़मीन और उस पर ज़रूरियात की तमाम चीज़ें पैदा फरमा दी थी। यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्नों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्नों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्नों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायात से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और जब वो फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाई झगड़े हुए और उसमें फरिश्तों ने जिन्नों को तहस नहस कर दिया और वो समंदरों की टापुओं में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज तक उनके रहने की जगह यही टापू है। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात का सरदार है, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकत में किस जगह पर है ये हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को इंसानों के ज़रिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्नों में इंसानों जितनी अक्ल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्नों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ।
فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے دو مقصد تھے، پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، کچھ لال، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ اس کے بیچ۔ اس مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو یہ تین بن گئی۔ قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ سوکھی مٹی، اور کچھ بار تین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک خاص وقت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی سوکھ گئی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ سوکھ کر کے کھنکھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت میں اختیار کر لی، یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی جیسی بن گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، جیسے ہمایون یعنی کالی مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسال یعنی کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے سوکھنے کے لیے ایک خاص وقت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو بجا کر دیکھتے تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے اس پر حاوی کیا گیا تو میں اسے خطرے میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر حاوی کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی صاف طور پر دکھ رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس بنائے ہوئے ڈھانچے میں سر کی طرف سے ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت یعنی پیٹھ مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، جبکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گھمنڈ پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت تک مہلت دے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک فکس ٹائم تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے سچے بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ اس طرح سے صاف ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر یعنی گھمنڈ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں پوری روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شروع ہی میں سبھی نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔
اللہ ताला ने इन तमाम चीज़ों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो वो इन चीज़ों के नाम नहीं जानते थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज़ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफ़र बनाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थीं। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वही खाने पर मजबूर कर दिया और उस पर झूठी कस्में भी खाईं। उन्होंने इस दरख्त से खा लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी के जिम्मेदार भी हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिया और वो बरहना हो गए। वो इस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे, लेकिन उस गुनाह के बाद गुरूर और तकब्बुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और उसकी मग़फ़िरत के तलबगार हुए। इससे यह बताया गया कि ख़ता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तमाम ज़मीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। फिर वो दोनों ज़मीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इब्लीस भी ज़मीन पर उतरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफ़ी के कलमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दाह में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अराफात में उनकी मुलाकात हुई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहले जोड़ा काबिल और उनकी बहन कमीन का था। इस तरह ज़मीन पर नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी शुरू हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त यानी पेड़ बनाया गया। जैसे कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, है आदम ठहर जाएं, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्ते ने अर्ज़ की, इनका महर यह है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर मौजूद चीज़ के लिए वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की ज़िंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत, उनकी उम्र हज़रत आदम के सामने क्लियर कर दी गई। आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह पाक, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूँ आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता किए, हाबील और काबिल। लेकिन शैतान के वसवसों की वजह से जब काबिल के हाथों हाबील कत्ल हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नस्ब से अंबिया और औलिया ज़मीन तक पहुँचेंगे। उनका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है कि अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा। और यूँ अल्लाह ताला ने आदम की नस्ल को ज़मीन पर भेजा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे ज़मीन पर जन्नत के फल ढूंढने लगे। अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ऐ बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा के लिए जन्नत का फल ढूंढने जा रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाप चंद दिनों के मेहमान हैं। तमाम बेटे दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे। आप बिस्तरे बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे, बस इतने में मौत का फरिश्ता आन पहुंचा। जैसे ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मौत का फरिश्ता देखा तो हज़रत आदम से लिपट गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हव्वा, मुझसे दूर हट जाएं। एक मरतबा पहले भी आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ, आज अल्लाह और उनके फरिश्तों के बीच आड़ ना बनूं। फिर आप उन फरिश्तों से कहने लगे, ए फरिश्ता मौत, क्या भूल तो नहीं हो गई? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है, अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। ज़मीन खोद कर आपकी तदफीन हुई और तमाम इंसानों के नज़दीक अल्लाह का यह हुक्म नाफिज हुआ
کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر ایمان والے عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر بہت سے الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا کے، کچھ کے نزدیک جبل ابی قیس اور کچھ کے نزدیک عراق۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا بہت ہی جلد اس زمین پر ایک طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ تو دوستوں، یہ تمام ایکشن جو آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے بارے میں، کس طرح سے وہ اس دنیا میں آئے اور ان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، یہ سب جانا ہم نے اس ویڈیو میں، اور ان کی وفات کب، کیسے، کس طرح سے ہوئی یہ بھی جانا ہم نے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا سے جانے سے پہلے، وفات مندی ان کے ہونے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اگر تمہارے جیتے جی یہ دنیا کا معاملہ جو ہو، عذاب جو ختم ہونے والی ہو، تو ہماری باڈی کو نکال کے اس کشتی میں سوار کر دینا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تھا تو پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا تھا، پورا دنیا کو اللہ سمجھ لگ بھگ سب ختم ہو گئی تھی، صرف وہی لوگ بچے تھے جو ان کی کشتی میں سوار تھے۔ تو آپ کے جسم مبارک کو اس کشتی میں نکال کے رکھا گیا اور اس کو پھر ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ دفنا دیا گیا۔ تو یہ پورا سب کچھ ہم نے جانا دوستوں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو آپ کو امید اچھی لگی ہوگی دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے بارے میں۔ تو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا، لائک کیجیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔